তো হেই গাইস কাইসেন বাড়ি একদম বাড়ি একদম ঠিক বা একদম তো গাইস রেডি তো একদম রেডি তো ভূত দেখার জন্য কি ভয়ানক ভূত দেখার জন্য রেডি তো রেডি না হলে একদম রেডি ফেডি হয়ে বসে পড়ো মনোবল টনোবল শক্ত করে বসে পড়ো কারণ এক্ষুনি আসতে চলেছে তোমাদের সামনে ভয়ানক ভূত যা দেখে তোমাদের দিলে ধরকন তেজ হয়ে যেতে পারে রাতের ঘুম উড়ে যেতে পারে শুধু তোমাদের না আমারও তাই হতে পারে তো আমি একদম মনোবল শক্ত করে বসে পড়েছি তো তোমরা মনোবল শক্ত করে বসে পড়ো ঠিক আছে তো বেশি বদর বদর করবো না ডিরেক্ট দেবো ভূতের ভিডিও মনোবল একদম শক্ত চাই ঠিক আছে তাহলে ভয় পাবে না আমার সাথে থাকবে ছেড়ে চলে যাবে না ঠিক আছে চলো দেখি তো গাইস ভিডিও স্টার্ট হয়ে গেছে নাম্বার 5 টপ 5 ঘোষ ভিডিও দেখবো আমরা ঠিক আছে তো আমরা লাস্ট থেকে স্টার্ট করছি টপ 5 নাম্বার থেকে ঠিক আছে তো চলো মনোযোগ যেন ভিডিওর মধ্যেই থাকে অন্য কোথাও না চলো দেখি रीना दमित्रिएवा जब अपनी एक दोस्त के साथ मॉस्को रीजन के ल्यूबर्ट्सी टाउन में ट्रैवल कर रही थी तो खतरनाक बर्फीली सड़क पर सफर करते वक्त পুরো उनकी বরফিলা मुलाकात সারাক পুরো एक পুরো বরফে बेहद ঢাকা अजीब चीज से हो जाती है। এই কি अजीब चीज হয়েছে পুরো রাত্রের অন্ধকার গাড়ি করে ড্রাইভ করে যাচ্ছে পুরো রাস্তায় এটা কি রাস্তায় বরফ ওখানে নাকি কি একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়ি ফাড়ি থামে ऐसा लगता है जैसे कोई औरत सफेद गाउन में सड़क के बीचों बीच खड़ी हो, मगर जब करीना उसके सामने से गुजरती हैं तो वो एकदम से গায়েব हो হয়ে जाती গেল है। নাকি कहा जाता है कि 1989 में एक नई ब्याही जोड़ी जब वेडिंग सेरेमनी सेलिब्रेट करने पार्क की तरफ ड्राइव करके जा रही थी तो एक फेटल एक्सीडेंट हो जाने के कारण दुल्हन की मौके पर ही मौत हो गई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इलियास अगलियानी दावा करते हैं कि वे पिछले 8 सालों से इस बदनाम भूतिया सड़क की स्टडी कर रहे हैं और उन्होंने कई बार रहस्यमय आकृतियों को खुद अपनी आंखों से भी देखा है। अब थाईलैंड से आई इस अगली वीडियो में भी ऐसा ही कुछ किसी सुनसान सड़क पर नजर आता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आकृति गायब नहीं बल्कि उजागर हो जाती है। উজাগার নাকি শুনেই তো গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে দেখো গাড়ি করে যাচ্ছে ওই দেখো দেখো রাস্তার মাঝখানে কি ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है मानो गाड़ी इस फिगर में से आर पार हो गई हो। শুকুরের খেলা ভাই প্রথমে ওই বরফিলা রাস্তায় গাড়ি করে যাচ্ছে ওখানে নাকি সাদা কে একটা কাপড় ফাপড় পরে নাকি ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়ি থেকে মানুষ বেরোলো স্যাট করে গায়েব হয়ে গেল ঠিক আছে ওটা বলে দিল ঘটনা কি হয়েছে অনেক বছর আগে নতুন কাপল ম্যারেড হচ্ছে গেছিল সরি কি বলছি কাপল ম্যারেড কাপল নতুন ম্যারেড কাপল মানে ঘুরতে গেছিলো তো ওইখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছিলো তারপরে তো ওইখানে যে মানে যে বউ ছিল যার বউ ছিল সেখানেই মারা যায় তো এটা অ্যাকচুয়ালি খারাপ বিষয় যাই হোক কিন্তু তার ভূতিয়া আত্মা ওখানে ঘোরাফেরা করে তো এটা ইনভেস্টিগেট করেছে তো কিন্তু ওখানে দেখা গেল হয়ে গেল আর এইখানে রাস্তা দিয়ে নাকি যাচ্ছে নাকি ওই মাল নাকি সামনে দিয়ে ভূত মাল এসে নাকি দাঁড়িয়ে গেল ভিজিবল হয়ে গেল গাড়ির আরপার হয়ে গেল নাকি মানে এইসব ভাবে চালিয়ে যাবে রাস্তাঘাটে এরভাবে উড়ুম করে দেখবে যখন তখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে ভূত মানে বলে हम तो गए हम तो परलोक सुधर गए तुमको भी परलोक सुधरना पड़ेगा उसके लिए मैं इंतजाम कर रहा हूँ তো এইটা হচ্ছে এরকম করে ভূত চলো দেখো নাম্বার 4 अमेरिकी राज्य टेक्सास के शहर मिनरल वर्ल्स में स्थित हॉन्टेड हिल हाउस দ্য হন্টেড হিল হাউস এটার একটা ওয়েব সিরিজও আছে খতরনাক ওয়েব সিরিজ গিয়ে দেখতে পারো দ্য হান্টিং না এটা হন্টেড হিল হাউস ওটা হচ্ছে দ্য হান্টিং অফ হিল হাউস नॉर्मल इवेंट्स के लिए बदनाम है बल्कि इसका इतिहास भी उतना ही काला है। काला ना की अमेरिकी इतिहास गृह युद्ध के दौरान एक हॉस्पिटल के रूप में इस्तेमाल किए गए इस घर में हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसके बाद 1929 में क्रिमिनल्स और माफियास ने इसे गैर कानूनी कामों को अंजाम देने के लिए अपना गढ़ बना लिया और इन्हीं के चंगुल में फंसकर दर्जनों लोग अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठे थे। घर के मालिक फिल और उनकी पत्नी किम बताते हैं कि यहाँ तकरीबन 9 प्रेत आत्माएं वास करती हैं। নখানা নাকি প্রেতাত্মা ওই ঘরের মধ্যে একখানা ভূত নাকি মানুষকে পুরো খুঁটিয়ে মেরে দেয় আর নখানা ভূত ভাবো কি করবে চরম খেলবে চরম जिनमें औरतें और बच्चे दोनों शामिल हैं। कपल ने आज इस घर को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस और टूर्स के लिए ओपन कर दिया है और कोई भी यहाँ आकर रात गुजार सकता है। इसी तरह जब एक टूरिस्ट ग्रुप यहाँ ओवरनाइट इन्वेस्टिगेशन के लिए आया तो उनका सामना इस बेहद खौफनाक घटना से हो जाता है। কি হলো কি ওটা কে শুয়ে ফুয়ে রয়েছে চোখ ফোক জল জল করছে কারণ নাইট ভিশনে মাল্লাকে বেরিয়ে গেল She was yanked off the bed. This was not a fall. কি And then হলো they ran out. We're going to rewind that and we're going to show you in regular screen.
at 2:15:41. মালগুলো সোয়াসি করছি, দেখো মাল সরে গেল না মাল পড়ে গেল। He just looks over. মালগুলো ফোন ঘাটাঘাটি করছে, ওই দেখো মালকে টেনে নিয়েছে কে। जैसा कि आप देख सकते हैं वहां दो और लोगों के अलावा और कोई नहीं होता जो उसे बेड से नीचे खींच सके। মাল ভাই ওখানে বেডের মধ্যে ফোন ঘাটাঘাটি করছে শুয়ে, মাল নিশ্চিন্ত রিল্যাক্স ফোনে দেখছে সব কিছু, বাক করে নাকি পা দিয়ে টান মারলো, স্যাক করে পড়ে গেল নিচে, মানে গায়ে পুরো একদম সেটিয়ে হয়ে উঠছে। মানে জাস্ট এটা ইমাজিন করো, যেহেতু আমরাও ঘরে বসে বসে শুয়ে খাটের মধ্যে, ঘর অন্ধকার থাকে, খাটে শুয়ে ফোন ঘাটাঘাটি করে মনে স্মৃতি ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক ইউটিউব মানে এনিথিং যা খুশি সব দেখি, হট করে যদি ওরকম পা ধরে কেউ টান মারে, তাকিয়ে ফাঁকিয়ে দেখলে কেউ নেই, কি হবে তার, হয়ে যাবে পুরো একদম, মানে মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না আমার, কি হয়ে যাবে মানে জাস্ট হয়ে যাবে। দেখো अब हो सकता है कि ये उस लड़की ने खुद से किसी तरह किया हो, की मगर करे करबे मुझे এটা? इसके आसार कम ही लगते हैं क्योंकि একদম। गिरने की वो मूवमेंट काफी अननेचुरल थी। মানে যেইভাবে মানে পড়লো, মানে টান মারলে এরকম ভাবে পড়ে, নালে পড়ে না। উফ খতরনাক। टिकटॉक यूजर लुआन योशुआ जब अपने घर में बेड पर रिलैक्स कर रहे थे ওই দেখো ইমালো तो শুয়ে আছে। एकदम से उनकी अलमारी में अजीब खटखटाहट होने लगती है जिससे वे कुछ पल के लिए घबरा जाते हैं। আলমারিতে নাকি খট খটাখট খটর খট, Porque se está escuchando algo en el closet. মাল শুয়ে ফুয়ে রয়েছে। ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ওই দেখো ওই দেখো ওই দেখো ওই দেখো ¿Qué ঠক es ঠক eso? করে ¿Qué কে, es eso? No inventes, ¿qué es eso? সুধার বাম্বা গোদা মাল নাকি। উফ, মাল শুয়ে শুয়ে বসে ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছে, মস্তি রিল্যাক্স বাই, পাশে গার্লফ্রেন্ড কি বউ জানি না শুয়ে রয়েছে রিল্যাক্সে ভিডিও করছে, দেখছে আলমারিতে খটখট হচ্ছে, দুম করে নাকি খুললে গেল, এরকম নাকি খেলা হয়, চরম খেলা ভাই। ¿Qué se abrió? Se abrió, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió. Espérate, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? মুমু করে নাকি ভয় পায়, Vamos a স্বাভাবিক ayudar. ব্যাপার ভয় পাওয়ার ¿Necesitas কথা। algo? Dinos, dinos. ওই দেখো জামা কাপড়ের ভেতর থেকে নড়ে। Alúzame, alúzame. Espera. Espérate, alúzame. মাল আবার খুলে খুলে দেখায়, দেখো কিছু নেই, স্বাভাবিক No hay nada, mira. सब पूरे no hay पूरे nada, रहे थे? no hay nada. अलमारी का दरवाजा खुलने के कुछ वक्त बाद ही एक डरावना सा चेहरा दाईं तरफ से झांकता हुआ दिखा। ভাই নিয়ে নে আমাকে, ভাই তুলে নে, ভাই 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 খোদার খাই চুম্মা মাই। প্রথমে ভাই দেখতে পারিনি, প্রথমে ভেবেছি কি একটা নড়লো, ভাই জুম করে দেখালো নাকি কোন একটা গোলাকৃত নাকি বাচ্চা দানার মতন দেবরানো মুখ নাকি বেরিয়ে আসে। ওই সব কি হয় আলমারির ভিতরে, না না दिखाई देता है। ওই দেখো Dinos, ওইটা কি, ওটা কি, dinos, salta, se asomó alguien. मगर जब लुआन लाइट ऑन करके वहां चेक करते हैं तो अंदर कोई नहीं होता। কিচ্ছু নেই। आपके इन वीडियोस पर क्या विचार हैं मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताइए। এইটা কি, এই আলমারি ফাঁকুন দিয়ে নাকি মাল ফোকার মতন মুখ বার করেছি, সুদরি ভাই। নাম্বার 3 वेराक्रूज मेक्सिको में स्थित है एक बहुत पुराना खंडहर हो चुका अम्यूजमेंट पार्क खंडहर। रेनो माखिको, जिसकी बैक स्टोरी किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। दरअसल लपुतला रागा ये नारियल है amusement पूरा। पार्क 1985 में एक डिफंक्ट कब्रिस्तान के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसीलिए हैरानी की बात नहीं कि लोग मानते हैं कि ये खंडहर जगह बेहद ही ज्यादा शापित है। কবরস্থানের উপরে যা খুশি বানাবে ভাই, ওইখানে রাজত্ব তো হবে একদম ভূতেদের, চরম ভূতিয়া রাজত্ব হবে। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस पार्क के ग्राउंड्स में आत्माओं को भटकते हुए देखा है। স্বাভাবিক ব্যাপার। इससे भी भयानक कहा जाता है कि इस पार्क में पड़ा स्नो वाइट का टूटा हुआ स्टैचू खुद ब खुद आधी रात में हिलने लगता है। इनफैक्ट खुद ब खुद ना कि आधी रात में हिलने लगता है? माकिको के इस पुतले को अपनी आंखें झपकाते हुए कैप्चर भी किया है। आगे नाকি ঝাঁপিয়ে পড়ে। कुछ कहते हैं कि स्नो वाइट की आंखें हर समय आप पर नजर रखती हैं, फिर आप चाहे कहीं भी क्यों न चले जाएं। पॉपुलर मैक्सिकन ভাই ওই পুতলা নাকি চোখের পাতা পুতু পুতু করে নাড়িয়ে ফেললো, চরম খেলা। এর আগের দিন যে ভিডিওটা দেখেছিলাম ওইখানে একটা ভূতে মানে হন্টেড পুতুল
পুতুলের মিউজিয়াম ছিল, ওইখানেও ভাই ওরকম খেলা হচ্ছিল। ওই ভিডিওটা দেখতে চাইলে আমি আই বাটনে দিয়ে দেবো, ওটা গিয়ে দেখতে পারো। ওরা চরম লেভেলের ভয়। আর এইটা তো দেখতেই পারলে যে সরাসরি চোখের সামনে ওরকম পুতলা নাকি দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যামিউজমেন্ট পার্কের পুতলা, নাকি হুট করে নাকি চোখের পাতা নাড়িয়ে দিল। হ্যাঁ, ওই অ্যামিউজমেন্ট পার্কে কে যায় ভাই ওখানে? अर्बन एक्सप्लोरर इधर अर्नांदेस और उनके दोस्त रेनो माखिको थीम पार्क को कई बार विजिट कर चुके हैं। हालांकि अपनी पहली 2 विजिट्स में जो घटनाएं उन्होंने कैप्चर की वो बेहद डरावनी और डिस्टर्बिंग थीं। দেখা যাক पार्क কি में डरावनी एंटर হয়। होते ही उन्होंने सबसे पहले कथित तौर पर भूतिया माने जाने वाले स्नो वाइट के स्टैचू को चेकआउट किया और यही से चीजें एक बेहद अजीब मोड़ ले लेती हैं। দেখা যাক কি হয়েছে। Esa es la muñeca que Esa es dicen, la ¿no? famosa muñeca que les digo. Esa es la Blancanieves que Snow White supuestamente মূর্তি, ভূতিয়া মূর্তি, se যাই ভূতিয়া মূর্তি mueve এটা। y- O sea, aquí está la famosa, claro que sí, la famosa. কি হয়েছে মালের? চিরবির করে লাফায় কেন? Parece que se le sacaron el cerebro los culeros. কি কুলেরে Porque মুলেরে tiene un বলে hoyo মা। en el brazo y- দেখো মালগুলো নাকি যায় সানাপান্তি করে, মালগুলো ওর কাছে যায় স্নো হোয়াইটের Verga, ওখানে। tiene cara diabólica. ওরা Cabe চলো দেখি mencionar, কি খেল দেখায় মাল। Cabe mencionar. Pero a ver. কি চুম্মা উম্মা দেবা নাকি মাল? দেখো মালের কি খুশি বলে কি করবে ফেসলা মাল। Hay que provocarla, hay que provocarla. Que Carlos no quiere bloquear, güey. হাসাহাসি করে মালকে নিয়ে। Hijo de su puta madre. ईदर देख- ने स्टैचू में वास करने वाली आत्मा को उकसाने की कोशिश की ताकि वे किसी तरह की कोई मूवमेंट करे, मगर जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। দেখলে মালগুলো সানা সেচে গানা হতে গেছিল, পুরো একদম খান্ডিয়ে খুন্ডিয়ে দিয়েছে। ভূতের ওখানে গিয়ে বলে কি ভাই ভূত কে ভাই, ওসব তো কি ভাষায় কথা বলছিল জানি না, বাট এটা কি করে ভূত ভূত খেসলাবে এইসবই হচ্ছিল। মাল গেছে সামনে চোখের পাতা নাড়িয়েছে, মালগুলো হিলিয়ে এত শুকিয়ে বান্টু এত শুকিয়ে এত ভেতরে কাউটির মতন ঢুকে গেছে মাল। ক্যাচলাবা ভূতের সাথে দেখো খেঁচিয়ে দিয়েছে, এবার দেখ কি হবে সালা। टीम मेंबर्स पार्क में अपना टूर जारी रखते हैं और इसी दौरान उन्हें रहस्यमय परछाइयां और धुएं के गुबार दिखाई देने लगते हैं। কি নাকি গুব্বার। Madre, verga. Mira, güey, vete a la verga, güey. No te pases de verga, güey. পুরো আন্ধেরা জায়গা, পুরো আন্ধেরা। ওই দেখো ওই দেখো ওই দেখো ধোঁয়ার মতন কি যায়। Pues yo qué verga voy a saber. দেখো ওই দেখো ওই দেখো ওই দেখো। Güey, pero no huele a humo, güey. como niebla. এক জায়গায় গোটো করা Pueden ধোঁয়া, ver মানে aquí একই este জায়গায় campo ছিল। de fútbol. Bueno, no lo pueden ver, mi gente, porque al Chile हालांकि ईदर और उनके क्रू मेंबर्स ने कुछ ऐसा जरूर रिकॉर्ड कर लिया जिसे वे खुद बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाए। দেখি চলো इसे কি। तो व्यूअर्स ने बाद में पॉइंट आउट किया। Bueno, mi gente, aquí estamos en las gradas. এটা একটা কোনো একটা No sé গ্যালারি qué টাইপের tanto লাগছে, sigo মানুষ yo. মানুষ এখানে Bueno, বসে। yo nomás veo como que. Pero bueno, mi gente, estamos aquí en las gradas. क्या आप देख पाए না কি जब কি কি ईदर और उनके दोस्त सिटिंग एरिया के सामने से गुजर रहे थे तो एक औरत की फिगर ऊपर की कुर्सियों के पास खड़ी हुई दिखाई देती है। इससे भी खौफनाक, जब वे चल रहे थे तो ईदर ने कैमरे का व्यू अपनी तरफ मोड़ लिया और महज 1 सेकंड से भी कम में वही सेम आकृति अब उनके पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है, वो भी बिल्कुल ऑपोजिट साइड में। আর तो কাটা क्या দেখো। इधर अर्नांदेस ने एक हॉन्टेड स्टैचू और भूतिया आकृति को कैद किया है? মানে মালগুলো এসে অ্যামিউজমেন্ট পার্কে এসে চরম মজা কুড়িয়েছে ভূতের সাথে, চরম। ওই যখন ধুমকিপানার চোখ ব্লিঙ্ক করলো তখন থেকে মালগুলো শুকিয়ে গেছে। আর ওই স্টেডিয়ামের মধ্যে ভাই বসে এইখান থেকে ওখানে সাটাসাটি করলো, চরম লাগে। জাস্ট দেখে আমি মানে এক্সপ্লেন কিছু করতে পারছি না, বাট আমার গায়ের কাটাটা দেখে নিয়েছো, আমার ভিতরে কি কি হয়ে গেছে বুঝতে পেরে গেছো। জানি না তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা ভয় পেয়েছো কি না, তো বাট আমি ভয় পেয়েছি চরম লেভেলের। চলো নাম্বার 2 দেখি। मशहूर सऊदी अरेबियन यूट्यूबर 3 आमिर वैसे तो 3 रैंडम आमिर। ब्लॉग्स और रिएक्शन को पोस्ट करते हैं, मगर आज की उनकी ये वीडियो थोड़ी अलग है। इस वीडियो में आमिर और उनके एक दोस्त किसी दूर दराज गांव में स्थित एक अबैंडन दिखने वाले घर की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में पहले तो वे लाइट्स ऑन करने की कोशिश करते हैं, मगर ऑफ कोर्स घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होता, जिसके बाद वे अपनी फ्लैश लाइट से ही एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं और तकरीबन 8 मिनट के आसपास एक्सीडेंटली उनके कैमरे में ये कैद हो जाता है। কি ক্যাদ হলো আবার? এটা বসে রয়েছে মনে হলো না? इन केस अगर आप मिस कर गए हो तो ये लीजिए, दोबारा फिर देखिए।
आप सोचेंगे कि शायद ये कोई कपड़ों का ढेर या उनकी ही अजीब रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन बाद में जब दोनों इन्वेस्टिगेटर्स वापस अपनी कार में पहुंचकर घर के बारे में डिस्कशन करते हैं तो देखने से ऐसा लगता है कि मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। পিছা পিছা করছে নাকি? وين بتروح انت؟ مستشفى عرقة. ওই দেখো পিছন থেকে চলে গেল। ومستشفى عرقة بالرياض. तो क्या इन दोनों ने अंधेरे में मंडराते जिन्नात को एक नहीं बल्कि 2 बार कैप्चर किया है, या इसमें कुछ तो गड़बड़ है दया? দয়া নাকি কুছ গড়বড় है? চরম গড়বড় তো। ভূত বলা তো সাটিলা ভাই, আমি ভয় পেয়ে গেছি, আমি কিছু বলতে পারছি না, আমার গায়ে একদম কাটা দিয়েছে ভরে ভরে। মানে ওইখানে নাকি মালগুলো ক্যামেরা করতে করতে গেল, ওই অন্ধকার ঘরের মধ্যে মুন্ডি আকৃতি একদম মানুষ নাকি বসে রয়েছে ওখানে খোপলার মতন। মানে দেখেই পুরো শুকিয়ে গেল, দেখেই। চলো নাম্বার 1 দেখি, खतरनाक হবে শিওর শট। रिटायर्ड ब्रिटिश इन्फेंट्री सोल्जर फंकी प्रेपर अपने चैनल पर कम से कम रिसोर्सेज की मदद से बीहड़ों में जिंदा बचे रहने की गाइडेंस देते हैं, और बढ़िया। आप ऐसे चैनल पर किसी भी Man तरह versus के Wild। कंटेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल बिल्कुल भी नहीं। कतई नहीं, मगर कतई viewers को नहीं। यही चीज तब देखने को मिली जब उन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया। দেখা যাক মাল কি করেছে। फिर से क्या आप देख पाए? না কি? एक सफेद धुएं जैसी हल्की ट्रांसपेरेंट फिगर पेड़ों के पीछे चलती हुई दिखाई देती है। পুরো 60 করে বেরিয়ে গেল, 60 মানে ভূতের খেলা হলো, নিমিষের খেলা, ম্যাজিক, পুরো জাদু, ভুস ভুস। एक कमेंटर ने लिखा कि या तो ये कोई भूत है, या एक जंगली जानवर, या फिर एक एल्बाइनो बिगफुट। पर आप क्या सोचते हैं? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। তো গাইজ, আজকের খতরনাক চরম খেসলাপানা ভূতের ভিডিও এখানেই ছিল, এই কটাই ছিল 5খানা ভিডিও। শেষ হয়ে গেল, যেটা দেখার পর গায়ে পুরো চরম লেভেলে কাটা দিয়েছে, দরকন ফরকন তেজ হয়েছে চরম লেভেলের। মানে এবার তোমরা বলো তোমাদের কোনটা দেখে বেশি ভয় লেগেছে, আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো। আর তোমাদের সাথে যদি কোনো ভূতি খেসলাপানা ঘটনা ঘটে থাকে তো গাইজ অবশ্যই আমি হাত জোর করে বলছি আমাকে জানাও, আমার জানতে ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে ভূতের ঘটনা, যাতে ভয় পাই চরম লেভেলের সেটা আলাদা, সেটা ব্যাপার না, কিন্তু আমার ভালো লাগে জানতে, ওই কারণে আমি দেখি। চরম লেভেলের আমাকে জানিয়ে দিও, ঠিক আছে, কমেন্ট করে। আর গাইস চ্যানেলে যখন চলে এসো সাবস্ক্রাইব করে দিও, রেগুলার একসাথে দেখা হবে, এরকম টাইপের চরম লেভেলের ভয় পানা ভিডিও দেখবো, দুজনে মিলে একসাথে ভয় পাবো, আলাদাই মজা হবে, আলাদাই, ঠিক আছে। তো আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে পানিয়ে দিও, সব কিছু হয়ে যাবে। তো আজকের মতন এতটাই রাখছি, নেক্সট দিন আবার চলে আসবো 7:30 ঠিকঠাক টাইমে, আর মনোবল টনোবল শক্ত করে বসে যাবে, ঠিক আছে, আগের থেকে। তো ভয় পেলে নিয়ে কেন সামলাতে পারো, ঠিক আছে। তো আজকের জন্য এতটাই, চলো বাই।